राखी बंधन दिन भाई माने निज भौणी को दियंतु नहीं एही तीनोटी जिनिस। राखी बंधन दिन प्रत्येक भाई मानक हाथ में भौणी माने स्नेह श्रद्धा राखी बांधती साथी किछि प्रिय जिनिस नहीं नियंती। प्रत्येक भौणी चाहि रही थांती वर्षे पर्यंत जेतेबेले राखी बंधन आसिब तांकर प्रिय जिनिस नेबा पाई भाई पाखरे जिदी अड़ी कर रखि थांती। भाई भौणी स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सबुठारु अलगा निबिड़ होइथाए जेमिति शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि। सेथिपाई कुहा जाउछि राखी बंधन दिन केबे भी कौनसी भाई मध्य निज भौणी हाथ में एही तीनोटी जिनिस देबा उचित नुह। चलंतु पौराणिक मतरे प्रत्येक सत्यवचन आमे जानिपारिबा। एही राखी बंधन विषय मध्य बहुत किछि उल्लेखित रहिछि ता मध्य आमे शिखिबा। आपण माने निज भौणी मानकु जदि एही जिनिस प्रदान करुछंती ताहले सावधान होई जांतु। राखी बंधन परे आपण जे कोनोसी दिन मानकरे मध्य प्रदान करि परिबे किंतु राखी बंधन दिन आपणक भौणी को एही तीनोटी जिनिस केबे भी देबे नाही। सर्वप्रथमे चलंतु जानिबा एही राखी बंधनर किछि विशेष करी तथ्य। राखी बंधन आजिकाली नुह बरम काहे केते कालरू एही राखी बंधन प्रत्येक भौणी माने भाईंका हस्तरे स्नेहरे श्रद्धारे राखी बांधि थांती ता साथिरे किछु उपहार मध्य नेई थांती। जेतेबेले पौराणिक मतरे उल्लेखित रहिला एही सुंदर तथ्य राखी बंधन प्रत्येक भौणी माने निज भाईंका हाथ में राखी बांधती। भौणी को ऊपर जदि किछि विपद मारी आसुची सबुदिन पाई सेही विपद को टळिबा पाई एबे जानि रख। राखी बंधन पौराणिक मत उल्लेखित रहिछि शिव पुराण रे एही सुंदर तथ्य। जेतेबेले माँ पार्वती माँ कौनसी संकट रे पड़ जाउथिले सर्वप्रथमे भगवान कृष्ण उद्धार करिथिले। सेही समय रे माँ पार्वती माँ भगवान श्रीकृष्ण को निजर भ्राता बोली मानिले आ तांको हस्तरे गोटे कपड़ा बांधि देथिले। सेही दिन ठारू भगवान श्रीकृष्ण कहिबाकु लागिले तुमर एही कपड़ा जी कि मो हस्तरे बांधुच एही कपड़ा आजि ठारू मोर होइकला राखी। राखी प्रत्येक भौणी माने निज भाई हाथ में जदि राखी बांधती ताहाले सबु विपदरू तांको भाई तांको साहाय्य करि परिबे। एमिति कोनोसी कंटा दुख कष्ट मध्य आसिबाकु देबे नाही तांको भौणी पाखकु। भाई भौणीर एही निबिड़ भल पाइबा संपर्क केवल शिव पुराण रे उल्लेखित रहिछि। आपण माने जानि रखंतु एही पौराणिक तथ्य अनुसार प्रत्येक सत्य वचन भाई भौणीर संपर्क सबुठारु नियारा होइथाए। एही संपर्क कौनसी व्यक्ति मध्य केबे चाहिले मध्य भूली पारि न थाए। भाई तार सर्वस्व प्रिय जिनिस ये थर मात्र ताकु जदि मागी दिए कहिबाकु गले शास्त्र तो उल्लेखित रहिछि प्रत्येक भाई माने तांको भौणी को सर्व संकटरू उद्धार करि दियंती। निज परिवार सबुठारु निजर कहिबाकु गले निज भाई जीए कि सदा सर्वदा विपद खंडन करिथाए प्रत्येक असुविधा को लिप्त करिनिए आउ सदा सर्वदा भौणी को निज पाखरे रखिथाए स्नेह श्रद्धारे रखिथाए जेमिति कौनसी कटुवचन मध्य कहि न थाए। एहा हेउची प्रत्येक भौणी पाखरे गोटे गोटे भाई रहिबा अति जरूरी। किंतु शास्त्र चलंतु जानिबा प्रत्येक भाई माने निज भौणी को एही तीनोटी जिनिस केबे भी देबे नाही जानि रख। राखी बंधन दिन निज भौणी को प्रत्येक भाई माने आशीर्वाद दियो। आपणक आशीर्वाद भौणी को ऊपर निहाती भाବରେ प्राप्त हेब।
ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯଦି ଲୁହାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ନିଜର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଲୁହା ଜିନିଷ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଶନିଙ୍କର କୃପା କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ, ବରଂ କ୍ରୋଧିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁହା ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲୁହା ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବି କାଚ, ଯେଉଁ କାଚ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ି କାଚ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେହି ଜିନିଷ କେବେ ବି ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଇ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେହି ଲୁହା ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାଚ, ଯଦି କାଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ କାଚକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଜାଣି ରଖ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାହା ବି କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜିନିଷ ସଦାସର୍ବଦା ମନା କରିବେ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କାଠ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଏମିତି ଯଦି ଶୁଖା ହୋଇଥିବା କାଠ ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଯାହା ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କିଛି ଦେବା ଆଗରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ହେତୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏହି 3ଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଏହି ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।